Čudno je to pisanje dnevnika. Misliš da ga pišeš, on se piše sam. Ne znam na kojoj stranici će biti moja sreća, a na kojoj je moja nesreća. Obe su već tu. Sarajevo je svima nama izgledalo kao grad iz bajke tog toplog juna 1914. Odrastala sam kao i ostala deca na Apelovom keju. Ručak je kod nas bio prava mala svečanost. Nije bila bogata trpeza, nije bilo kolača, osim za velike praznike. Ali je bilo važno da smo za stolom tu, svi. Nas 9. I svakoga dana mama je izvodila svoje čarolije sa jelima. Sunga, tu je jednostavno sefersko jelo i siromašni ga često prave, jer im za to trebaju samo jaje, brašno i praziluk. I nije ga teško napraviti. Ovako iseckaš praziluk na rezance. Šta radiš to? Pišem. Htjela bih da zapišem recept, mama. Ma bolje pogledaj kako ja to sve ovde pravim, da bi mogla da zapamtiš. A gdje je Riki? Pa mislim da je u dvorištu. Riki! Šta radiš to na onu lijaču? Ništa, mama, ništa. Ajde, trkni do dućana po soli i odmah kući.
Hoću, mamili. I nemoj da svraćaš do slastičarne, jesi li razumjela? Jesam, mamili. A kad ćeš mi sašit novu haljinu za doček Franca Ferdinanda? Čuka, to ni Mija. Pa rekla sam ti da nemam od čega da ti sašijem. Onda dodamo 6 kašika brašna. Ko? A mama, koga od nas voliš najviše na svijetu? A što pitaš? Pa hoću da znam ko je ko u kući. Ima vas 6 i svi ste mi podjednako dragi. Ne bih vas dala ni za kakvo blago na cijelom svijetu. A kad si bila u Carigradu, jedan bogat čovjek, stariji gospodin, tatin prijatelj, htio je da te usvoji. Stalno je mislio da si lutka, pošto si sjedela mirno na menderluku. A onda kada si počela da mrdaš, kada je shvatio da si živo čeljade, onda si mu se toliko svidjela da je htio da te uzme, a on nama da da mnogo zlata. A mi smo ćeri bili jako siromašni, uboga siroti. I dijelili smo jednu ribicu na cijeli dan. Ali ne bi te dala nikad. Ni za kakvo blago na ovom svijetu. Eto, toliko vas volim. Daj da te pipnem da vidim da li imaš temperaturu. Dobro je, nemaš. Mama, kako smo se mi našli ovim gudurama? Španski Jevreji su krajem 15. stoljeća glavom bez obzira morali da napuste Španiju, jer ih je inkvizicija i jedan strašni čovjek po imenu Torquemada tjerao da napuste svoju vjeru i da se odreknu svoga Boga. A mi smo bili prkosni i ponosni. I shvatili smo da je vrag odnio šalu. Spakovali smo u kufere i posle dugog putovanja naših predaka došli smo ovdje u Bosnu. I ovdje na Bjelavama, na ovom tlu, napravili smo svoj kvart. Turci su nas lijepo primili. Turci su govorili srpski, a mi latino. Ali su nas ostavili na miru do današnjih dana. Vidiš, sada se ovo prelije praziluk i to ti je onda sungatu, naše sirotinjsko jelo. Zapisala? Jesam, biće divno. Ako tvoja sestra donese sol na vrijeme. Balanse, balanse, poza, okret, još jedan, ruke. Ponovo. Balanse, balanse, poza. Dva okreta, gore glave, hop, bravo. Arabes, hop, arabes, još jedan. Hop, hop, arabes, dakle, usta, hop, hop, tačka. Evo, uzet ću ovo. Dobar izbor, Daniele. Schopenhauer je uvijek moderan. Hoćete li još nešto? Ne, to je sve za sad. Izvolite. Hvala, evo izvolite. Hvala.
Je li sve u redu, Danijela? Jeste, jeste. Hoćete još nešto? Ne, to je sve. Prijetno. Prijetno. O, gospođice Salom, stigli ste. Jesam, dobar dan. Izvolite. Spremio sam vam knjige koje ste poručili. Šteta što niste došli koji minut ranije. A što? Pa bio je tu onaj mladić što se raspituje za vas. A šta imam s njim, Davide? Pa ništa, samo kažem. Gledao knjige kao da je vas čekao i na kraju uzeo Schopenhauer. Ne bih sad pričala o njemu i Schopenhaueru. A zašto da ne? Daniel Sefard, pristojan mladić iz dobre kuće, stasao za ženidbu. Nisam došla ovamo da bi me vrijeđao, Davide. Niti da bi mi se obraćao kao da sam ti samo još jedna mušterija. Prosti, Buka, molim te. Buka, Buka, sjedi. Otkud ti to da bih ja tebe mogao vrijeđati? A što onda pričaš o nekom drugom, a ne o nama? Hoćeš da popijemo kafu? Otkud vi, Buk? A otkud vi, Danijel? Ja slučajno prolazim. Slučajno, jel? Da, radim tu u opštini pa sam krenuo tamo. A jeste slučajno navraćali u antikvarnicu, Danijel? U antikvarnicu? Da. Da, jesam, ali samo radi knjiga. Samo radi knjiga, jel? Pa da, zašto bih inače? Ne znam, možda da biste nekoga slučajno sreli. Nemojte, molim vas, tako. Uostalom, kako sam ja mogao znati da ste vi bili tamo i da ćete ovuda proći? Ja sam ovdje zato što mi ovdje sestra ima salon. A vaša sestra Nina ima salon? Po Bogu, cijelo Sarajevo to zna, jedino vi ne znate. Eno lijepo piše Nina salon. A ne vidim, oprostite. Eno go... Mogu li vam pomoći? Mogu sam. Slušajte, Danijel, ako nećete da budete iskreni sa mnom, mislim da nema potrebe da se više ovako slučajno srećemo. Prostite, moram da idem, čekaju me na ručku. Da, razumijem se. Prijatno. Može? Znam da ste vi osoba od ukusa, gospođice Nina. Zato sam se ja i obradovala kad sam čula da ste otvorili salon. A zašto vi, gospođo Ninković, ne probate neki od ovih gotovih šešira? Ne. Lijepi jesu. Ali ja hoću da moj bude najljepši. Napravljen samo za mene, razumijete? Ma naravno, gospođo Ninković, radimo mi i po narudžbini. To vam je do duše malo skuplje. Pa neka košta koliko košta. Samo neka bude najljepši. Evo, recimo, možemo ove trakice i cvjetove sa svih ovih šešira staviti na taj moj jedan jedini. Odlična ideja, gospođo Ninković. Pa mi žene od ukusa se tako lako razumijemo. Onda da navratim za 2 ili 3 dana, draga Nina. Svakako, osobito mi je drago, gospođo Ninković. Jeste li čuli za ono? Ko je ono? Pa s onom što je juče navraćala ovdje. Gospođa Ristanović? I znate da je muž uhvatio s onim što je čekao ispred vaše radnje. Mislite na gospodina Guzinu? Baš na njega, baš mu je na prezime naletio gospodin Ristanović. Zatekao ih u svojoj kući gole kurcijete. Ma što pričate to? Cijelu istinu. Što vi meni ne vjerujete? Za mene istina svetinja, ja sam po tome poznata. Gospodin Ristanović je htio da ga baci niza stepenice. Kad ti ga Guzina dohvati, pa tras po nosu. Sad gospodin Ristanović ima i rogove i crven nos. Strašno, zar ne? Strašno. Doviđenja. Doviđenja. Nina, mama rekla da... Ne kasnimo na ručak. Cijeli svijet treba stati samo da bi porodica sa mnom lijepo ručala. Pa ne možemo žuriti kad imamo bitnu mušteriju. Ćeš ti stvarno da joj staviš sve te trakice, djetića? Nego što kogo god joj srce ište. Oprostite, neću vas zadržavati, znam da žurite na ručak, ali malo čas sam ja ovo ispala. Nisam ni primijetila da mi ispala. Pa dobro, bili ste u žurbi, ja sam vas malo zadržavao. Nisam mogu dozvoliti da vam to ostane na ulici.
Znate, ja i sam imam Sefat Hakuzari kod kuće i vjerujte mi, smatram je najvrijednijom knjigom u našoj porodičnoj biblioteci. Hvala, Danijela. Ne, nemojte mi zahvaljivati, molim vas. Bilo mi je zadovoljstvo. Da vas ne zadržava. Buka, volio bih da se opet sretnemo. Nadam se da to vama ne bi smetalo. Ne bi. Pa eto, bio sam iskren. To ste htjeli, Buka, zar ne? Jesam. Prijetan ručak želim. Prijetno. Prijetan ručak želim. Prijetno. Kako su to knjige, Buka? Neke naše sefarski. Istorija, tradicija, običaj, a? Ja glupa kad pitam. Šta tu ima loše, Klari? Ne znam za knjige, ali meni ovaj mladić rešpeče. Šta pričaš? Samo ono što vidim. Jo, Sol! Majka će me ubiti. Ćao, Dove. Grazie. Adios. 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 Bogovi sine, vrijeme za ručak. Ništa te ne razumijem, Buka. Je se tebi taj Danijel sviđa ili ti se ne sviđa? Ne znam i ne želim da pričam o tome. Ja kad budem našla ono koje mi se sviđa, moje i Božje. Bilo bi lijepo kad bi sve bilo tako jednostavno. Meni vala jeste. Djeco, jeste li vidjeli Riki? Ko zna gde si je poslao? Vala će mi platiti, danas će dobiti grnje. Da je pamti. Ne mogu ručak da završim, otac samo što nije stigao, a kad otac stigne, mala. Kako je, imali posla? Što ono kažu, ko pred rat? Tuj, daleko je bilo, mala. A da joj se nešto nije desilo? Njoj nešto da se desi. Ništa. Ispeći ćemo sunga bez soli, poslije ćemo da ga posolimo, a kad otac dođe, danas ću je zabiberiti. Opet svi kasnite, jer ćemo hladan ručak. Stižemo, mi nikad ne kasnimo. Ovo se ne da jesti. Sam li ja lijepo rekao da se to dijete ne šalje u dućan? Ja sam joj kazala odmah da se vrati. Ako si ti kazala, onda će te sigurno poslušati. Ma to dijete nikoga ne čuje, ama baš nikoga. Hajde, tata, pa nije Riki baš tako. Nemoj ti vas da braniti. Riki je pamet u oblacima i uvijek zaboravi gdje je pošla. Slušaj, ja kad nešto kažem u ovoj kući, hoću da se to poštuje. Ili jasno? I šta ćemo sad, Leone? Ništa. Kako ništa? Ništa. Lijepo ništa, ješćemo neslavo. Možda i u mahali mogu i očas naći. Smo li onoma cijelu noć fenjerima tražili po gradu? Što? Kad smo je našli, svi ste samo ljubili, grlili, plakali od sreće. Ali ovoga puta neće tako biti. To dijete će se jednom naučiti redu i pameti. Leone? Da. Čovjek cijeli dan radi, onda mora jesti ovo. Pa mama i ja smo zajedno napravile sungatu. Baš ste ga lijepo napravili. I baš se da jesti. Da. Djeco, je li ono Riki ili napolju? Gdje, no? Gdje? Ma zar nije ona? Nije. Žalj. Veoma žalj. Nešto
se mora preduzeti. Ženo, neću da mi se svijet smije. Šta me briga za svijet? Šta ćemo kad padne mrak? Da se ja pitam, ja bi... Bolje ti šuti kad nemaš ništa pametno da kažeš. Rekao sam da je više nećemo tražiti i basta. A da joj se nešto nije desilo? Eto, sad si rasplako dijete. Ajde. Ja? Blanki, nemoj plakat, molim te. Tu Ma da, eto. Šta sam rekao, sad ćemo svi grliti i plakati od radosti. Sad si sigurno naučila lekciju, tako? Da. Vas da su moja djeca bila drugčija od drugih. Jel bila slastičarna? Nije. Onda baletska škola? Jeste i bolja sam od svih. Djeco, umalo da zaboravim. Danas poslije podne vam dolaze none u posjetu. Dolaze? Sve tri? Kako ja to ne znam? Znao si, znao. Jučer sam ti rekla, ali si zaboravio. Da, zaboravio sam da imam neka važna posla danas popodne, a... Kakvo posla? Sine, šta ono treba da završimo u dućanu? S onim pendžetiranjima kasnimo već 2 dana. A i štiklu bi valjalo namjestiti. Pa da, pendžetiranje, da, i ta štikla, to je jako važno. Ne? Pa dobro, djevojke, vi se lijepo provedite sa nonama, a mi ćemo biti u radnji. Uvijek kada dolaze tetke, ti imaš neka važna pendžetiranja. Šta ja mogu? Šta mogu? Nije mi lako, šta da radim? A zašto ja ne bi mogla da imam neke obaveze van kuće? I ja isto. Dolaze vam tetke, da vas vide. Mene vala neće. Leone! A pedoh reći da mi je žao. Htjela sam te pozvat na ručak da se već jednom upoznaš s mojima. Kako bih ja mogao doći na ručak kao nenajavljen gost? Otko znaš da te nisam najavila? Pa jesi li? A i kako bi me mogla najaviti? Šta bi rekli tvoji roditelji kad bi vidjeli moju sjedu kosu? Zar da ih kćer dovodi u kuću čovjeka koji bi im vršnjak mogao biti? Čovječe, jel ti mene smatraš za neku balavicu? Ne, Buka. Ti si djevojka u najljepšim godinama, ali su te godine za mene davna prošlost. Ne govorim ti ovo da bih te grdio, već... Šta će reći svijet i ljudi? I ništa ti ne zamjeram. Zamjeram ja sebi, a i tebi, što nikada ništa nismo uradili za nas dvoje. Koliko smo puta pričali, koliko puta se sastajali, koliko puta približavali jedno drugom i opet smo tamo gdje smo bili. Kao da između nas i nema ničeg drugog sem ovih knjiga. Buka, u knjigama je sve. Sve, vjeruj mi. Evo, jesi pogledala ove knjige koje sam ti spremio? Pogledaj, uzmi, lijepe su. Govore o nama, o svemu onome o čemu smo mnogo puta pričali. Na šta misliš, Davide? Koliko puta smo čitali pesme Solomona i Ibn Gabirola iz Malagije, Mojsija i Ibn Ezre iz Granade. Nije mi do poezije. Čitali smo i Sefer Hahuzarije Hude Halevije iz Toleda. Halevi je pisao o tome da se naša vjera zasniva na povjerenju u ono što su nam naši preci govorili, zavjetovali. To nas učenje čini sefardima. I ono nas je održalo sve ove godine uprko svemu. Kakve to veze ima s nama dvoma? Ima, draga Buka, ima. Ti si najstarija kćer Salomovih. Daniel je najstariji sin Papo. O čemu pričaš, čovječe? Mi ne možemo poći jedno za drugo, ali ti i Daniel možete. Ne mogu da vjerujem da me tek tako guraš u zagrlje nekom drugom čovjeku. Tek tako? Misliš da je meni lako? Misliš da bi ti ja sve ovo govorio da vidim i jedno drugo rješenje? Nisi ga ni tražio. Jesam, ali ga nisam našao. Nisi ga našao jer si svoj kukavičluk sakrio za svih ovih knjiga. Buka. Nek ti je sa Buka, srećom. molim te, Buka. Buka, kakav je ovo rastanak? Onakav kakav si zaslužio. Glavno da je papa Lijačo zdrav. Jesi li dobro, tata? Bilo bi lijepo da nas ovdje jednom dočeka još koja dobra vijest. Sjedi. Kad ćeš se ti, Buka, udavati? Ne znam, nona. Biće ima vremena kad nađe pravog
Ko još traži pravog, gde smo mi čekale pravog, nijedna se od nas ne bi udala, nijedna ne bi poroda imala. Tako je, nona. Nismo na svijet došle da se zaljubljujemo, nego da produžimo svoj soj i rod. Ti si pametna, Buka, to valjda razumiješ? Razumijem, nona. Znamo da mnogo čitaš šta su naši stari pisali. Nije dovoljno čitati, Buka. Kako to misliš, nona? Potrebno je živjeti. Kako su naši stari živjeli. A vas dvije, a? Šešire prodajete. Da. I kako se zvaše salon? Šapo Parizijen. Što je to šapo? Šta fali, lijepo zaradimo. Jes. Na smrt i glupost trgovci vas da računaju. A ti mala, po cijeli dan uz majčinu suknju. Da, nona. Da? Ne. Ne. Ne znam, nona. Dobro, svašta. Ti? Šta ja? Bruko jedna mala. Dođi ovamo. Po cijelom gradu letiš, jedeš baklave na ulici, balet igraš ko sakaluda. Ponašaš se ko neki harambaže. Dođi. Tako. Evo, vidiš da smo ti umesile. Da nas ne brukaš po varuši. Dođi ovamo. Da nas ne brukaš po varuši. Da se ponaša kako se djevojčica ima ponašati. Kaži hvala, none. Hvala, none. Dobro. Možemo ići, ja se poljubimo pa da idemo. Ajde. Ajde. Pozdravite oca i atletu kad izađu iz sobe. Ajde, kreni. Uzdravljen, tata! Kako je samo znala da smo tu, sila nečista. Vas dvije još ne spavate? Ne. Blanki mi je rekla da imaš momka. Pa šta kažeš? Pa nisam tako kazala. Rekla sam da se sviđa neki momak, a i Nina mi je tako rekla. Kakav je Buka, reci mi? Slušajte vas dvije, nemate vi šta pitat o tome. Kakav je Buka, reci mi, molim te. Ne znam na koga mislite. Meni je Nina rekla da se zove Daniel Papa. On, dakle. Pa, kako izgleda? Pošten je i pametan momak. Pa baš me briga da li je pametan ili pošten. Je li lijep? Ajde, vrijeme je da se spava, ovo nisu priče za pred spavanje. Pa nije valjda ćelav, Buka? Nije ćelav, Riki. Buka, ali ti se on sviđa? Sviđa mi se. Zna li on to? Ne zna. Pa kad ćeš mu reći? Takve stvari ne moraju da se izgovore, on će to već shvatit. A kako će to shvatit? Kad se dvoje ljudi pogleda u oči, te stvari se mogu razumjeti. A kako to? Tako, lijepo, same od sebe. Ne moraju da se izgovore. Ajde, sad dosta priče i na spavanje. Laku noć. Laku noć. Blanki, meni to nije jasno. Kako će se njih dvoje to pogledat, pa da taj Daniel zna da se sviđa Buki? Pa ne zna, valjda onako naročito. Ajde, ja ću sad tebe pogledat kao da si ti muškarac i kao da mi se sviđaš. Ajde. I, kako izgledam? Pa kao da ti je uganut vrat. Ajde ti mene onda pogledaj kao da sam ja muškarac. Ajde. A ti izgledaš kao da ti je nešto upalo u oči. Ili kao da si razroka. Ali da ti se sviđam ne bi rekla. Znaš šta, Rikice, možda je Buka u pravu. Možda se takve stvari prepoznaju i razumiju same od sebe. Možda. Ali meni ako se neko svidi, ja ću mu to u brk reći. A ne da mi se on tu nešto prenemaže, koluta očima. I plaši me ko ti. Buka? Uradit ću ono što tražiš od mene i ti i moje porodice i svi Sefardi u Sarajevu. Buka, molim te. Buka! Izgledat će kao jelka. Stavit ću ja njoj lubenicu na glavu ako hoće.
A Bukice, što si ti ono biješe navratila? Pa kako što, pa da vas vidim. Ovo baš lijepo od tebe. Pa jes, ne viđaš nas često. Ma vidi i ove slučajnosti. Šta ne razumijem? Kada bih mogao da pođem, da glođem, da dođem. Ja ga ništa ne razumijem. Pita Daniel kad može da dođe do vas da upozna vaše roditelje. A, to? Pa ne znam, pa kad bi mogao? Pa otkud ja znam, može i sutra. Sutra? U 6, sutra, doveče. Buka vas lijepo pozdravlja i poručuje da možete doći sutra oko 6. Sutra u 6. Jeste smotani oboji. Simpatičan je. Mada se nije baš ubio od ljepote. A voliš ga, Buka? Biće valjda i to jedno. Ako ga ne voliš, bolje ne počinje ništa. Meni je vrijeme, on je naš, pa eto. Ti bi samo zbog toga pošla s njim. Biću s njim zato što tako treba. Vala, ja tako nikad ne bi mogla. Bolje sama nego s nekim koga ne volim. Pravog za tebe nema u cijelom Sarajevu. Veliki je svijet. Kakav je, takav je, bitno da je tvoj. Nego, reci ti meni kako mu se zove onaj prijatelj. A nisam ti rekla. A dobro, reci sad. Ne znam ga ni ja. Što? Onako, pitam. Pastel di carne con masa fina, samo za naročite prilike. Joj, mama. Ispečemo patliđan, onda ga oljuštimo, isjeckamo, propržimo bijeli luk, vratimo patliđan, stavimo meso i tijesto ovako stavimo kao za postelju. Ama je se Buka stvarno uda? S ovakvom kosom neće. Treba da je opereš. Jo, Buka, blago, tebi ti se udaješ. Pomiješamo peršun, jaje, patliđan, meso, sol, biber i onda uzmemo biljušku, ovako izbušimo rupice da može disati i vratimo da se peče. Ja svečano izjavljam da ovu mašu nikad neću vesti. Ja vezao. Ti? Pa kako si uspio? Ajde, veži me. Lako ti je, sad samo, tako, uda i to i... Pazi, brat, udavit ćeš me. Izvini, tata. Blanki, moramo da probamo još jednom. Pa Rikice, vidiš da pomaže majici. Ali moramo. Pa nećeš valjda da dočekaš Danijela s takvom kosom? Umjesto što vileniš ovdje po kuhinji, bolje idi spremi se. Dobro, kad ste tako navalili, opraću. Stara, vidi nas. Ja sam. Baš ste lijepi. Pa valjda nisam uzalud spremala ples, jel si sigurno da dolazi? Sigurna sam, Buka je rekla majici, majka oca, otac se složio. Pa što ga nema? Pa ne znam. Ma ne gledaš ti dobro. Pa ako ja ne gledam, aj bolje ti pogledaj onda. On se sigurno izgubio negdje. Eno ga, mora biti da ono Daniel, ajde. Mama, tata, evo ga Daniel! Ma čuti. Buka, stigo je u dvarač. Dobar dan, Danijele, izvolite, uđite. Dobar dan. Dobar dan. Spremili smo iznenađenje za vas. Iznenađenje? Jeste, balet. Ali nikom ni riječi. To je iznenađenje. Aha, lijepo, lijepo. Pastel je malo uhvatilo, vatra bila jaka, a meso, umjesto da stavim vlažnu krpu, ja stavila suhu. Ne, nemojte brinuti, sve je zaista bilo ukusno. Pa kad će više zaprosit pa da ja nastupim? Ma čuti, Rikica, evo sad će. Kako ti je otac, Danijele, dobro? Dobro, hvala, šaljem vam pozdrav. I ti njega pozdravi. A posao u opštini, dobro? Jeste, hvala. Pa da, kad si tolike škole završio. Pa da. Nego, Danijele, sine, reci ti meni, šta ti misliš? Na šta će ovo izaći? Ko je ovo? Sutra u Sarajevo stiže prestolonasljednik, Franz Ferdinand.
Joj, molim vas, ako možemo bez politike. Politika je muški posao. Hoće da čujem šta mlad i školovan čovjek misli o tome. Reci, Danijele. Pa znate kako, ja imam puno prijatelja Srba i svi oni misle da je dolazak Franca Ferdinanda na Vidovdan čista provokacija. Da, tako kažu, da. Da, dok recimo sa druge strane Njemačka se već 20 godina sprema za rat i oni bi htjeli drugačiju raspodelu kolonije. Da. Pa da, i ti misliš da će oni gurnuti Austrijance? To ne zvuči dobro, da? Nikome nije do rata. Ja sam uvjeren da je čovjek evoluirao i izvukao pouke iz krvavih sukoba. Mislim, jednom riječju, ja vjerujem da je vrijeme ratova prošlo i da će sutra sve biti kako treba. Eto, Ester. To ja zovem trezveno razmišljanje. Znači, ti misliš da nema opasnosti od rata? Da, ja vjerujem u to. Evo sad će. Nego, gospodine Salom, gospođo Salom, vi znate koliko ja poštujem vašu porodicu. Međutim, u meni su se razvile izvjesna osjećanja koje se tiču vaše najstarije kćeri Laure, ovdje prisutne. I ja ta osjećanja zaista ne želim kriti. Ja sam došao večeras ovdje, kako da vam kažem, ja sam ovdje došao večeras da vas molim za ruku vaše najstarije kćeri Laure ovdje prisutne. Danijele, ja znam da si ti iz poštene familije, da ste vi dobri ljudi i vjernici. Krasni ljudi, krasni. Da ste dobri ljudi i vjernici. Nama će biti velika čast da naša Buka postane tvoja žena. Evo, ja ti dajem blagoslov. A jeste ran? Jeste. Naravno, ako se naša Buka slaže. Slažem se. Naravno da se slažem. Pa ako vi nemate ništa protiv, ja bi sutra došao po Buku da je vodim na doček predstavnog nasljednika. Pa da. Pa to se podrazumije, da. Sad malo mi. Vaša Rikica je izuzetno nadarena. Jeste li čuli? Mnogo sam nadarena. Ali oprezno s pohvalama. Naša Rikica ih može shvatiti preozbiljno. Mama, hoćeš li mi sažeti ovu haljinicu zato što sam nadarena? Šta sam vam rekla? Znate šta, mislim da je ovo najljepše večer u mom životu. Kad prije, juče je bilo ovo lišta. Sjećaš li se ovoga? Tu madre quando te parió y te quitó al mundo, corazón ya no te dio para amar segundo, corazón ya no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, el amargarte es tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, el amargarte es tú. Španio, majko,
maćiho. Buka, zašto ne spavaš? Ne znam. Jesi li uzbuđen? Nije to, mama. Ja njega ne volim, mama. Znam. Vidi se. Ja vidim. Rekla sam da hoću i pristala sam. Ali ga ne volim. Ja vašeg oca prije vjenčanja skoro da nisam ni vidjela. Zar smo se mogli kad zavoljeti? A vidi danas, Bogu hvala. A ima ljudi koji se uzmu iz ljubavi, a završe na krv i nož. Niko ne zna svoje srce, a kamoli tuđe. Uđeš u rijeku i ne znaš je li duboka pa će te odnijeti ili ćeš je lako prijeći. A brak... Ljubav je lijepa, zato ju je lako precijeniti. Naravno. Daniel je dobar čovjek. Ne mora mi srce svaki put uzdrhtat kad ga vidim. Tako je. Querida mia. Tako je. On će da bude s tobom i sutra i svaki dan. Naravno, mama. Tako, treba da ste lijepe i uredne, a ne da nas brukate pred slavnim austrijskim nadvojvodom Ferdinandom. Buka, je li on pravi princ? Ja šta? A ima i kola optočena suvim zlatom, oko njega sve generali u šarenim uniformama. Ali na princesu? Ima i ona će biti pored njega u kolima. Joj, vidjet ću pravu princesu. Nina, dodaj mi parfem. Buka, hoćeš da mi daš krajce? Hoću da kupim cvijeće i bacim ga na Ferdinanda. Ja nemam, pitaj Ninu, ja sam siroti prevodilac. Pitala sam Ninu i rekla da pitam Klaru. I? Klara je rekla da pitam tebe. I pitam te, hoćeš li mi dati krajcer? Evo ti dosado mala. A sad me pusti da se ja spremim. Viki, znaš šta? Ja bi u tog princa mogla iskati zemičku, a ti traži haljinu. Bueno, ja kad odrastem, udaću se za slavnog jevrejskog nadvojvodu i uvek ćemo imati haljine i zemičke. Stigao je Daniel, Buka. Već, evo stižem. Ajde, Blanki, pomjeri se. Joj, na šta mi liči kosa? A je li sam? A s kim će biti? Samo pitam. Vas vode Nina i Klara. Budite dobri i slušajte. Hoćemo, vaše veličanstvo. Jesi li me dobro razumjela? Jesam, mama. Mama, ako Rikica i ja naletimo na Franca Ferdinanda... A ti mu reci da majka ne da se udate za njega. Jesi čula? Znala sam da nam neće dati. Jesmo spremne? A Nina, vas si se ti dotjerala? Pa možda malo. A hoćeš li se ti udat za princa? Ako Bog da i hoću. Ajde, ajde. Dobar dan, Buka. Dobar dan. Divno izgledate. Hvala. I lijepo se provedite. I pamet u glavu.